Ikaw? Paano ba yung leg? Ganun ba yan? Yan? Ah! Relax. Relax. Oh. Yan. Hindi naman to leg. Ah! Ah! Inat! Yun sa akin ko, dito yung nadali sa akin. Ano yung pugi. Hinihinda ko hanggang yun. Yun? Yun? Sa yun? Ah! Sakit putang ina. Kabila. Ayan, yan. Ah! Oh. Isa pa. Relax lang tabi ko. Okay. Relax. Relax lang ito. Relax lang ito. Relax lang. Parang ganyan lang. Okay, ano yan. Relax lang. Yun. Ah! Ang balikat. Bagsak mo lang. Relax lang. Inhale. Exhale. Ah! Napalagot ako na ba? Oo, Apo. wala na. Tapos na. Sige. Wait lang. Pagilid ka. Yan. Relax lang. Ay, Tara. Ako na Ay, bahala. wala. Ako na bahala. Wala ka pa eh. Atras ako dito. Pagilid. Yan. Ako na. Paano ba Lang yan. ganyan? Lapit ka konti. Yan. Relax lang. Yan. Sige lang. Relax lang. Relax. Inhale ka. Exhale. Ah! Relax. Okay na. Wait lang. Relax lang. Relax. Yan, ganyan na. Straight na. Yan. Ano yung balikat mo? Masakit pa? Papahilot ko na siguro to. Naipita na kasi ng ugat. Saan ba tayo masakit? Dito ko, pag ayun, pag ginangat siya ito. Dito? Ito. Sige po, mamarat. Ganun mo lang kami mo. Taas mong ganun. Sige, sagat mo. Ah! Sige lang. Wala doon sa baba. Start ka na sa baba. Sagad mo. Sige, taas. Sige, taas mo na. Diretso. Sagad mo. Ah! Ay! Sige lang, sagad. Sige. Wait lang. Relax lang. Wait lang. Lamputan mo lang. Tigas eh. Relax lang. Lamputan mo lang. Relax lang. Wait lang. Tigas eh. Pangaywan ka na lang. Paano ba papalambutin yan? Itataas ko ng ganito to. Tapos pipigilan mo pa ganun pa loob. Ikaganda Yan, ko. oo. Sige. Okay. Pamayawan ka ulit. Yan. Sige. JJ, Ano, okay na? Hi, JJ. Kako, pre. Ano? Yes na? Patal na to. Uy. Kaliwa naman pala yung pantira. Kabila pala yung ano. Pero at least maganda. Sige, try natin dito sa kabila. Baka meron din. Pero wala yan. Ayan. Ayan ha. Oh. Kapit mo rin. Pigilan mo. Yan. Overwhelmed si Rico. Oh. Okay? Okay na? Matay ka dyan.